ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सप्तविंशोऽध्याय। मैत्रेय उवाच। शृण विदुर तत्त्ववाणी ए जीव तरे जाहा शुणी कपिल रूपे प्रिय भावे जननी प्रबोधि प्रस्तावे जाहा कहिले नारायण निश्चल चिते एबे शुण। श्री भगवान उवाच। विष्णु कहन्ति तोषमने मनुत नया सन्निधाने शुण जननी एक मने जे हरि अज निरंजने निर्गुण निर्विकारमये बसई आत्मा रूपे देहे से धर्म देहे बद्ध होई आत्मा को अहंकार बही आत्मार दुख सुख जाने कर्मर गति न प्रमाणे आत्मार गति आत्मा पाखे निर्तो भ्रमयी दुख सुखे देह को करे अहंकार एणु हरई ज्ञान तार निरते अहंकार घेनी सेहु पड़ई नाना जोनी जे मन्ते जले प्राणी पशे पुणी उठिले चिर दिशे जन्म मरण एही मते अर्जिला कर्म रयते आत्मार कर्म फल घेनी एमन्ते भ्रमे नाना जोनी अज्ञाने एघोर संसारे जीव भ्रमयी अहंकारे दुख लभई बारे बारे आत्मार गति न विचारे स्वप्न अनर्थे जाहा देखी नाना प्रकारे उपलखी देखन्ते मने ता प्रत्यक्ष जेन्हे जाग्रते हुए मिछ ए रूपे जीव र संसार एमन्ते माया र संसार ए जीव जाहा रधीन कि रूपे पड़ ई बंधन एणु संयम चित करी विषम विष रूप धरी नियमे स्थापी बनिश्चले छड़ाई इंद्री संग मेले विष्णु विषये मन भरी साधिब शरीर पाशोरी যত্নে সাধিব জগতপ সত্যমৌন সিদ্ধিকল্প মোহর গুণ কর্মযশ শ্রবণে হই
ବହରସ ସକଳ ଯିବେ ଜୀବ ପ୍ରାୟ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବ ବିଷ୍ଣୁମୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହିତେ ଥିବ ନୃତ୍ୟ ଚଞ୍ଚଳ ହୃଦୟ ଇଏ ସଂଯୁକ୍ତ ଆଶ୍ରମ ଆଶ୍ରା ତତ୍ତ୍ୱମତେ ସତ୍ୟ ଶୌଚ ଇନ୍ଦ୍ରିଯୁକ୍ତେ କରି ଛାଡ଼ିବ ଜଡ଼ ଦେହ ତ୍ରିଅହଙ୍କାର ମାୟା ମୋହ ହୋଇବ ତୁଷ୍ଟ ଦୟା ଶାନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିବ ମନୋଭ୍ରାନ୍ତି ଏତେ ସାଧନେ ଚିତ କରି ଦୃଢ଼ ସାଧିବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନେ ନିରତେ ସାଧିବ ଯତନେ ଏ ସର୍ବ ପ୍ରକାଶଧୀନ ଖଣ୍ଡଇ ଜୀବ ରସ୍ୱାଧୀନ ହରିଚରଣ ଭକ୍ତି ବିନେ ଉପାୟ ନଘଟଇଆନେ ଏବେ ଜନନୀ ଧୀରେ ଶୁଣ କହିବା ଯୋଗର ଲକ୍ଷଣ ତେଜିବ ବିଷୟ ଭ୍ରମଣ ମନର ସନ୍ତୋଷ ବନ୍ଧନ ସନ୍ତୋଷ ଚିତେ ଯଥା ଲାଭେ ଉଚ୍ଚ ଚରଣ ଭଜ ଚରଣ ଯଥା ଭାବେ ଏ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଧର୍ମ ପରିହରି ମୋକ୍ଷ ଆସନେ ଆଶ୍ରା କରି ଜୀବ କୁଶଳ ସର୍ବସ୍ଥାନେ ଚିନ୍ତିବ ପରମ ଯତନେ ଦୂରେ ତେ ଜୀବ ମିଥ୍ୟା ଭାଷା ଦୁରିତ ବୁଦ୍ଧି ପରହିଂସା ଧନ ଅର୍ଜନ ଅତି ଗାଢ଼େ ଚିନ୍ତା ନ କରି ବନିବିଡ଼େ ତପସ ଉଚ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବେଦ ଅଭ୍ୟାସ ନୃତ୍ୟ କରି ପୁରୁଷ ଅର୍ଜନ ମୌନ ପୁରୁଷ ଅର୍ଚନ ମୌନ ସାଧିବ ଯୋଗର ଆସନ ପଦ୍ମ ଆସନେ ସିଦ୍ଧି ମନେ ରୁନ୍ଧିବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପବନେ ସମାଧି ଧାରଣ ମୌନି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗେ ଥାଇ ମୁନି ଯାହା ଚିନ୍ତନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ପରମ ଜ୍ୟୋତି ରୂପେ ରମି ବିଷ୍ଣୁର ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନେ ସୁସଙ୍ଗ କରି ଭଜତନେ ଏମନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାର ସ୍ୱଭାବେ ବଳେ ବଳିୟାର ବିଷ୍ଣୁ ଭଜନ ପ୍ରଯୁଗଳେ ବନ୍ଧନ ନର ହେ ନିଶ୍ଚଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣେ ପଦ୍ମ ଦୁଇ ଧ୍ୱଜ ଅଙ୍କୁଶ ବିରାଜଇ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣେ ନଖପନ୍ତି
गंजे शशांक रवि ज्योति निरते चिते जार बसे हृदय तम बेगेनासे जापाद पद्म शौचनीर भावे शंकर बहे शिर तेणु ईश्वर पद्मधरे अन्ते से जगत संहारे से पाद पद्मे अविरते हृदय चिन्तन्ति दृढचिते देवे भक्त तमोनाशे पर्वत जेह्ने वज्रत्रासे एमंत चिंती देवहरी अन्ते गमयी विष्णुपुरी एबे जननी कहु शुण जे भक्ति जोगर लक्षण दम्भ मत्सर हिंसा छले क्रोध कुटिल भाव बले जे विष्णु भजे हीन ज्ञाने व्रत विषय चिंती ध्याने तामस भक्ति बोली तार ता भाव केक रुगोचर से विष्णु भक्त मधेवर ता भाव देवे अगोचर दारात नय धर्म अर्थे विष्णु को भजी बजे मनते तार जस भक्त राजस भक्त बोली तारे पांचई आत्मार प्रकारे बाह्य अंतरे माया तेजे केवल विष्णु भावे भजे स्वास्तिक भक्ति बोली तारे न बुड़े संसार सागरे सुन राजन परिमाणी विष्णु जे मत निर्माणी विष्णुर गुण गुणी जेबे रोम पुलक तनु भावे आनंदे नेत्रु अश्रु बले कंठ गदगद बाणी कहे चेतना बुद्धि अहंकार जे भूत विषय गोचर से एह सर्व हरि भाव मने गंगा समुद्रे मिसे जेन्हे स्वास्तिक भक्ति बोली तारे से ही दुर्लभ ए संसारे त्रिगुण बध से मिलई उदयस्त तार नाही एमंते भक्ति चारि भावे तो आगे तो अग्रे कहिली प्रस्तावे मुक्ति जे चारि भागवर्णी संजमे शुण गोजननी ए चारि मुक्ति जे प्रत्यक्ष
গোবিন্দ ভকত নইছে নৃত্য ভাবন্তি ନିର୍ବିକାରେ ସେ ଧନ୍ୟ ସଂସାର ସାଗରେ କେ ଜାଣିପାରେ ତାର ଭାବ ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ପଦ୍ମନାଭ ସେ ଚାରି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରମାଣୀ ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ଏବେ ଜାଣି ଅବିଦ୍ୟା ବନ୍ଧ ଏବେ ନାଶ ନିର୍ମଳ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଏମନ୍ତେ ଭକ୍ତି ଯୋଗବାଣୀ କପିଳ ମାତା ଆଗେ ଭଣୀ ସଂସାର ଜନ ହିତର୍ଥେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତେ ଜ୍ଞାନାମୃତ ମୟରସ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 तृतीय स्कन्धे कपिल देवहूति संवादे नाम सप्तविंशोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।